Good afternoon. Kadungog mo na ko. Yes, sir. Yes, sir. Nakita mo sa akong screen? Oo, sir. Kita na, sir. Sir. Okay. So supposedly Google Meet itong gamiton but Google Meet god dili kasod na class observation anytime musod si Ma'am Grace si Mina. No? So ako gihatag niya nga link isang Google ang Zoom kaya ang naitabuan ni kung Google Meet ang gamiton mag-utro imuhang kuan, mag-utro imuhang meeting, mag-utro sa dang kuan, mag-utro sa dang iyahang ID. So dili siya ka-track karon man siya musod wala na may lying time. Di ko sure og sa inyo bang klase o sa sunod. Anyway, last meeting we have discussed about Boolean expression, no? In fact, we did have an exam wherein atong gi-simplify ang Boolean ang digital logic using Boolean expression. Then we managed to make a truth table and the Boolean expression of our simplified circuit. Okay. This time, we will be discussing about Karnaugh Maps, wherein ang Karnaugh Maps gihimo ni siya so that ang katong mga designers, digital circuit designers, will not be dili lang sila kay limited sa paghimo og Boolean algebra. Di sila limited by using truth table. Nasa another option, especially if the Boolean expression is very much complicated. Again, complicated in a sense nga grabe ka complicated. Okay. Another method of simplifying digital logic designs is through the use of Karnaugh Maps. As with Boolean algebra, this method can help reduce the number of gates required for particular applications. One main positive advantage of using K-map is that it helps the designer find a suitable logic expression as long as the required output functions for specific inputs are known. However, it is recommended only for systems with 4 variables or less. Otherwise, the variables can overwhelm the designer. So, meaning to say, limited lang yun siya sa 4 ka variables. So, meaning to say, in 4 ka variables, meaning to say, 4 ra ka input ang limit. Kung mabot na ganig 5, huwag tayo mahim sana, mugamit yung Boolean algebra. Limited lang ni siya kutob sa 4 ka inputs. Now, there are 3 basic K-maps for 2, 3, and 4 variables. So, kung 2 variables, mao ni. For 3 variables, mao ni. And for 4 variables, mao ni siya. The maps are designed such that only one variable changes as one moves from one square to the other. The variables are represented along the X and Y axis. Okay? So take note ha sa iyang porma. Kung 4 ka variable, mo ni. So primero dire is A bar, A, dire B bar, B. Kung 3 variable, A bar, B bar, A bar, B, A, B, A, B bar. And dire sa babaw, C bar, C. Now, if we're talking about the 4 variable, gaduha na siya. A bar, B bar, A bar, B, A, B, A, B bar. C bar, D bar, C bar, D, C, D, C, D bar. Mura na siya glisod class, but actually, sayon na gini siya. Masayon gini siya kaysa Boolean algebra. Okay, we'll discuss first unsa ang iyang mga properties sa K-map. Notice that the 2 variable K-map, the first empty cell corresponds to, di ba? Kung yung tanawon A bar ni dire B bar, ang kanisyan din is A bar B bar. Followed by A bar B, nasa dara.
A bar, ang diri siya iyahang babaw, B, A bar B. Ang masunod dire is A bar B bar, dire A bar B, dire A B bar, the next dire A B. Kakuha mo? Please react o kung naglibog mo ha. Diba? Mahugag ni siya og table ba? Table. Mapping. So unsa man kani iyang mga sakop sa A bar kani puro tanan na dire puro A bar. Dire puro A. So kung naka dire, unsa man na siya? Ang iyang vertical is A bar. Ang iyang horizontal is A bar. Ang iyang vertical is B bar. Kung naka dire, iyang horizontal is A bar. Ang iyang vertical is B. Kung naka dire, kani nga cell, ang iyang horizontal A, ang iyang vertical is B bar, meaning to say B prime, di ba? B bar man na siya. Ug naka dinhi nga cell, ang iyang horizontal is A, ang iyang vertical is B. Same sa dire. Take note nga kada cell niya nga adjacent kani padong dire, ang nadire di ba? Kung ato siyang suwatan A bar B bar, ang nadire speakers is A B bar. Nay usa ka variable na otro, di ba? Dire A bar B bar. Ang dinhi A B bar. So ang unsa may na otro? Na otro niya isang A. Dinhi padong dire basta adjacent dire A bar B bar, dire A bar B. Kay B man ni siya. So bot pasabot unsa may kalahian nilang duha? Ang kalahian is ang diri B bar, ang diri is B. Naay usa ra ka variable ang mo change in its adjacent cell. Composed of cells man ni, upat ka cell kani there are 1 2 3 4. There are 8 cells dire, 1 2 3 4 16 cells. Notice that for the two variable K-map, the first instance corresponds to A bar B bar followed by A bar B. The K-map is filled up using a truth table or Boolean expression. The design, of course, determines the specific response required for a particular set of inputs. The summary for using the K-map is as follows. First, muna siyang summary, hindi gamit sa K-map. Fill in the required cells on the K-map using a truth table or an equation in a sum of product format. But pasabot class, kung nakay, di ba, nakay Boolean expression, you have to convert that one into a sum of product. Kung saan man ang sum of product? Sum siya sa mga product. Later on ay mga example. Either one will do. So it could be from the truth table, kung nakay 3 input, nakay truth table, you can use K-map dito. Or nakay equation, but you have to convert that one into sum of product format. Some designers start with a truth table while others prepare. Please mute, kinsa nang nisod, i-mute palihog. The next, encircle the adjacent cells containing a 1. The cells can be grouped in 2, 4, or 8. The larger the grouping, the simpler the final solution. Get the final sum of product expression by identifying which variables remain unchanged within each circle group. Okay? Example. Na example direct. Nakay Boolean expression. X is equals to A bar B bar C plus A bar B bar C bar plus A bar B C bar. Diba? Mao ni siya. Ang iyang truth table ani is kani. Yun sana ko na pagkibaw nga mo ang truth table, imo ra na i-substitute kung ang A nimo diri 0, ang imuhang B bar 0, kung imuhang C is 1, dara mo ni siya 0 0 1, ang output niya is 1. Okay, ato na i-explain ha. Ari ta moagi ta sa Jamboard. A bar B bar C nato sang ano na yara. Okay.
Usa to? X ba ni? X. So, X equals to A bar. Actually, A bar and A prime is parihara B bar C. Plus A bar, B bar, C bar. So we have A bar, B bar, C bar, plus, sa may last, tanawon dire, A bar, B, C bar. A bar, B, C bar. Okay. Now karon kani siya nga Boolean expression, pwede na nato buhatan og circuit, di ba? But porting daghana nga circuit, porting daghana very complicated ang atong circuit. Take note ha, ang A bar ug B bar nagamit kag inverter, so pila ka logic gates? Inverter, 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 pila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 inverters. So, there are 7 inverters. Unsa man ang inverters, di ba? Mo ni. Pila ka AND gate? AND gate, di ba? Kung may tag AND gate, mo tong ga-multiply. Pila ka bukang ga-multiply? Kani gi-multiply ani. Kani gi-multiply pud ani. So pila man na? 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 AND gates. 2 input AND gates. Plus. Baboy. Please mute. Next, pila ka OR gate? When we say OR gate, katong nag-plus. Pila ka buk nag-plus? 1, 2. Duha ka buok. So nagkinahanglan ta og duha ka buok OR gates. Okay? So, pila tanan ka logic gates mo gamit? 7 plus 6 plus 2. 9 plus 6. There are 15 logic gates. 14 daghana. Buang ka na, ini maghimo ka. So that it is very important that we are going to make it simpler using either K-map, Boolean algebra, or usa inyong ganahan. Okay. Now, unsa may characteristic? This is an example of an expression in a sum of product form, di ba? Kung imong tanawon ni siya, kani siya product, ga-multiply man ni. No. Hello, kinsa nang wa ga mute be, palihog ug mute, palihog. Kay makadisturbo sa uban. Then kanin dire product po, di ba? Product, product, product. Then silang tulo ka product atong gisum. Mo nang gitawag na to og sum of products. Now kay sum of products man siya, unsa may characteristics anang sum of products? Di ba? Kung imong tanawon kani siyang plus dire is represented by an OR gate. Unsa may property sa OR gate? Kung nakinumdum mo, unsa property sa OR gate? OR gate is a logic gate that gives an output of 1 if there is at least one input nga 1. But pasabot, kung kani siya 1, automatic, I don't care, kapila ni siya ma-0 diri ang duha, basta kaning usa 1 gani equivalent niya, automatic, ang x nimo is 1. What I'm trying to say is that, kung maghimo ta ni og truth table, maghimo tag truth table ha. There are 3 inputs. So meaning, kay 3 inputs man, there are 4 columns. One for each input and 1 for the output. Okay, kanidire is A, B, kani C, kani mo itong output.
There are eight rows. Okay? Di ba, maghimo tag truth table is, magsugod na dire, 0, 0, 0, 0, 0. Sunod, 0, 0, 1. Sunod, 0, 1, 0. Sunod, 0, 1, 1. Sunod, 1, 0, 0. Sunod, 1, 0, 1. Sunod, 1, 1, 0. Sunod, 1, 1, 1. Okay? So kani siya, ato ning tanawon asa ni siya dapita na bilong. Kung 1 ganin siya, automatic mo output og 1. So ato tanawon, A bar, but pasabot na basta na gani bar, A bar 0. Kanus ama na 0 ang A kaupat, mao ning upat kabuk na 0. Sunod, na 0 ang A and na 0 ang B. So asa man? So naro ta diri magpili. Di ba? 0 siya at the same time 0 pod ang B. Then ang C na mo walay bar, but pasabot ang C nimo is 1. So asa man na? 0, 0, 1. 0, 0, 1. So kana siya is 1. Next nga variable. 0, 0, 0. 0, 0, 0. Kung kani siya dapat 1. Sunod, 0, 1, 0. Asa man na? 0, 1, 0. So kani siya dapat 1. The rest na niya should be 0. Okay? So nakimo tag truth table. Tanaw na to kanitong truth table, pareha ba dire? Pag tanaw na to, oh pareha gyud, di ba? Kani siya nga 1 is for A bar, B bar, C bar. Kani is for A bar, B bar, C. And kani katulo is A bar, B, C bar. O ni. So ang atong na-output nga truth table is pareha. Naghimo tag truth table gikan ani. Now, maghimo tag K-map. Saan to maghimo og K-map? Tanaw lang to pila ka inputs. Pila ka inputs? There are 3 inputs. So we're going to make use of the 3 input K-map. 3 input K-map. Lisod yung kayo ni pag-drawing class kay akong gamit mouse. So please bear with me kung bati. Now this is our 3 input K-map. Kanin diri mo ning atong output which is X. Kani, di ba sa atong 3 input K-map, kani siya is C bar, kani diri is C. Kani diri is A bar, B bar. Mo ba to? A bar, B bar ba to? Atong tanawon. Okay, dara na. A bar, B bar, A bar, B. A bar, B bar, A bar, B. So diri A bar B. Sunod A B. Sunod A B bar. Okay? So tanawon pareha ba? So 3 input mao. A bar, B bar, A bar, B, A B, A B bar. So atong tanawon dire. A bar, E bar, B bar, A bar, B, A B, A B bar. Okay? Sunod, ato ni siyang i-plot asa dapita ang nagka-1. A bar, B bar, C. A bar, B bar, C. So kani siya mo itong 1. Next, A bar, B bar, C bar. A bar, B bar, C bar. Asa mo na? Lara. A bar, B bar, C bar. Next, A bar, B, C bar. A bar, B, C bar. Lara. The rest na, wala na naisuwat. Okay? Tao na to, o pariha ba itong K-map? Sa iyahang gi-answer dire. Dara. Dara yung K-map, oh. So that,
pwede na tayo maka-grouping. Notice that there are two groups formed for this first column, A bar and C bar. Did not change. So the first group product is A. Okay? So sunod na itong buhaton atong i-circulan, atong i-grouping. So kani atong i-group ni sila, usa ni siya ka-group. Then kani, usa sa siya ka-group. So nakay duha ka-group. Sa first group, unsa may nasa first group? Sa first group, unsa may wa mo change, di ba? Kani siya A bar, B bar, C bar. Kani A bar, B bar, C. Unsa may wa mo change niya? Sa first group, kani siya man itong first group ha. Ato ni butangan og first group. Group number 1, kani ang atong group number 2. Sa first group na to, ang wa mo change is ang A bar, B bar. So therefore, we say X is equals to mo may wa mo change. A bar, B bar. Sunod. Sa sunod nga group, unsa may wa mo change? Kung imong tanawon diha, iskot na sayo. Unsa may wa mo change? Kani siya, second group ha? A bar, B bar, C bar. Kani A bar, B, C bar. Ang wa mo change ana isang, of course, ang A bar, wa mo change. Ngano wa mo change ang A bar? Pareha man siya, A bar diri, A bar po diri. And of course, ang C bar. This is our output. But this can still be simplified using Boolean algebra. Or X we say is equals to common, mo itong gitawag na to og distributive property sa atong Boolean algebra. So we have A bar is equals times multiplied by B bar plus C bar. Now, kung ato ipon, pila ka buok circuit, pila ka buok digital logic gate si gamit? Inverter, inverter, inverter. So therefore, there are 3 inverters. 3 ka inverters. Sunod. Pila ka AND gate, kausar ka ga multiply. So there is only 1, 2 input AND gate. Next, nag-OR ka kay nag-plus. So there is also 1 OR gate. So that we manage to simplify. Gikan sa ingon ani ka complicated nga Boolean expression, we managed to make a truth table. Then after making the truth table, we managed to make a K-map and we managed to simplify. This is our final answer. Nawa usay kalahian, ikumparar dire sa iyang original nga equation. Original nga equation taas kayo. Ang atong final nga answer is kani. Atong tanawon, tinuod ba? Daray, A bar, C bar, A bar, B bar. Asa man na? Mo man ni. Ya, pwede pa gyud na siya ma-simplify. Okay? So what I'm trying to say is that kani siya, ang truth table ani niya is kani. Ang truth table ani niya is kani rasad. So why make a complicated circuit when you can make it into much simpler one, which is kani. Are there any questions? Hello? Napa mo? Napa mo diha? Wana. Sir. Any questions? Nakasabot mo? Wala. Nisura ra man hindi mangutana kay ang hindi mangutana either nakasabot totally or wa gyud nasabtan bisag gamay. Anyway, I have recorded this lecture. You might as well try to listen it again. You might understand kung balik-baliko na ninyo ang paminaw. Now, there are some important notes in K-map. Okay, first is
it is not guaranteed that the resulting sum of products using K-map will always be the simplest solution. Like for example, ganiha, nag-output tani, X is equals to A bar, C bar, plus A bar, B bar. Di ba? Mo na itong output. This is not the simplest solution. Kung imo tanawon, pila ka book inverter? 1, 2, 3, 4. Upat. Pila ka book AND gate? 1, 2. Duha. Pila ka book OR gate? Usa. So pila tanan? Upat plus duha, unom plus OR gate, 7. But kung imong tanawon diri sa atong output, ang iyahang total logic gates nga gamit is only 5. Tulo ka inverter, usa ka AND gate ug usa ka OR gate. Why? Because it is not guaranteed that the resulting sum of products using K-map will always be the simplest solution. Pwede pa rin siya masimplify. Mao to gigamitan nato og distributive law sa Boolean algebra. Atong ikuha ang common nila which is A bar. Next, the cells in the K-maps actually overlap such that if two ones are on the opposite ends, they may be grouped together. Think of K-map as a globe where the ends form a closed loop. So na example diri. So for example kani, gimuan niya og K-map na 1 1 1 1. Sa may nahitabo. Pwede ka mag-group dinhi. Pwede po ka mag-group diri. But duha ka group mong answer. But actually kanang duha ka group, pwede nimo usahon. Usahon sila because ang K-map kuno mura siya og globe. Acts sa globe. Ang isig katumoy actually gatapad ra gyapon na sila inig atong tuyokon. So kani siya dinhi, gatapad ra na diri. Kay kani siya ug ato ni siyang ituyok padong didto, gatapad ra na sila. So that ang imuhang imuhang solution mas simple pa gyud. Nga naman because in number 3, the larger the group, the simpler is the solution. In the K-map dire, kung imong tanawon ng K-map dire, kung imong tanawon dire no, kung maghimo tag duha ka grupo, di ba? Kay pwede mo ka group og 2 4, asam to napita? Umingon og 2 4. Oh, wala mo ingon dire pa, napa dire sa kwan. Kung kag maggrupo kag tag duha ka grupo dire, unsa may wa mo change dire? Ang wa mo change dire is, of course, wa mo change and this ibabaw B, and dire pod B. Ang wa mo change siyempre C bar D bar. So B, C bar D bar. Mo ni. Ang sunod nga grupo, unsa may wa mo change? B gihapon. C D bar. So B, C, D bar. Mo ni mohang answer, which is a little bit complicated gihapon. But kung imo ni siyang usahon siya grupo, 4 cells, unsa may wa mo change? Unsa may wa mo change aning duha? B o C D bar. C bar D bar ug B. Ang dire ang wa mo change tawa, unsa wa mo change? D bar man eh. Dire po D bar po. So ang wa mo change dire is D bar. Ang wa mo change dire padong dire sa ubos is B. So na kay B D bar. Kani siya og kani has the same truth table. So why make it complicate? Why complicate things when you can do it in a simpler way? B D bar. Are there any questions? Nakasabot mo? Sulti mo? O nakasabot ba? O nalibog bagyapon mo? Laminaw mo? Wala. Be, tagsa-tagsaon tani pangutana be. Ira Marson. Ira Marson. Nawa. Anyway, gi-record na ko ni. I will upload this in our
Group chat. So naila po tala, wa ko kasabot sir, loading kayo diri amo. Actually dili gyud lisod. No, dili gyud siya lisod. Ang problema lang kay because this is something new man nga inyong nabatian karon, mo na nga maglibog mo. But actually dili gyud siya lisod sa tinuod lang. Sa pamilain, sige ka out good sir. No, usa sige ka out ko no. Anyway, ako ning record try to kuan na lang. Try to listen to it, try to watch it on your own. Maybe kuan na ninyo madugayan, mag-grasp na ninyo. Anyway, we will be discussing again this topic probably next meeting. No, probably by Monday. So please prepare load, although dili unta mag Google Meet sa Monday, but we will discuss this one kay wa man kamo kasabot. Sa meet lang, sir. O basin sa meet gud tagod. O sige basin sa meet, madara siguro sa meet. Ang meet Ding jud ko, sir. Lug magsige ko out. sige. Okay, wala man mo sod ang mo-observe karon. Anyway, sige lang, mas nindot man pod og kuha ang globe kung atong ang globe. Mas nindot og recording ang Zoom kaysa sa Google Meet. So meaning to say, inig-upload na ko ni sa YouTube or sa atong Google Classroom, inigtan-aw ninyo mas klaro kaysa Google Meet, bati kayo ang quality sa video. Anyway, Sige, next sir. meeting, Monday, mag-discuss ta using Google Meet. Okay? Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Since there are no questions, Okay, sir. Thank you, sir. thank you for Wala na, sir. listening. Bye-bye. Bye, sir. Please check sa attendance sa katong class monitor nga kung yasay. Bye, sir. Yes, sir.